نمازی دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سنی ہو، اہل تشیع ہو، نماز کے بعد اپنے ہتھاں دے پوٹیاں تے جڑی تسبیح کردا ہے، تسبیح تیری ماں دی خیرات نہیں، یہ تسبیح حسنین کی اماں کی خیرات ہے، حسنین کی اماں کی خیرات ہے۔ ہر نمازی نماز کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے جو تسبیح کرتا ہے، 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر کہتا ہے، اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ہاتھ نیچے نہ رکھنا، میں چھڑنے لگا جے کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں، نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر جوہر ترین نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نہیں علامہ صاحب چلو ایتھے ہی ایتھے ہی وہ شعر مینوں پڑھن دا حکم ہو گیا ہے، ایتھے ہی وہ شعر پڑھن دا حکم ہو گیا ہے جیڑا میں 19 دسمبر نو غازی آباد پاک دے بوئے تے آپ دی او بھائی میں رج کے سننی ہو بھائی، اے میں ہی پڑھیا صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، حق 4 یار لکھنا لایا پڑھایا تے پڑھن والا میں ہاں، اچ شک کوئی نہیں، لیکن پکی گل کرنا چاہنا کیونکہ انتظامیہ دا جو حکم ہے، اس پتر دی عمر ویکھو، اے دے ابے دی تصویر ویکھو تے ابا انہوں ویکھ رہا ہے، اوے تو سگریٹ پیندیاں نہیں پھڑیا گیا، تو چرس دے اڈے تے نہیں پھڑیا گیا، تو محمد والے محمد دا ذکر سجایا ہے۔ ایک شعر دئیے غازی عباس پاک نو دئیے، جے تے ہتھاں دے وچ طاقت ذاتی ہے تے ہتھ لے رکھ تے جے غازی عباس دے بازوؤں دا صدقہ ہے، کیونکہ میں او جگہ بھی ویکھی ہے جتھے آپ دا پہلا بازو قلم کیتا گیا اوتھے بھی ایک منظر ہے، وہ جگہ بھی تکی جتھے دوسرا شہید کیتا گیا، ایتھے ہاتھ رکھنا، میرا دل کردہ اللہ کرے جڑا ہاتھ اٹھائے اگلے سال اسے دسمبر دے وچ غازی آباد دے بوئے تھے جائے اور رل کے کوئی آنکھے روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ علم حسینی چاوڑ والا، علم حسینی چاوڑ والا، ہاتھ اٹھا کے علم حسینی چاوڑ والا، سیدہ لال نباوڑ والا، بولو بولو غازی مولا غازی او یار بولو ساتھ بولو ساتھ بولو غازی مولا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زہرا کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ مولا غازی غازی مولا غازی غازی ایک ہی شعر اگلا شعر جس دی پانی تو بھی پیاسے پر دے زارا دی جو آسے کر کے صبر بکھاوڑ والا، کر کے صبر بکھاوڑ والا، سیدہ نال نبھاوڑ والا، میں جو کہاں تے بولو کون ہے؟ غازی مولا غازی مولا غازی سارے بولو غازی مولا غازی غازی
साढ़े को अली अली सुनना है हजरात जिन्हें हाथ नहीं चुकना अपने रुपये वापस ले लवे अल्लाह करे जेड़ा हाथ चुके मालिक क्यामत तक किसी कमीने का मुहताज ना करे कमीने किसी कमीने अल्लाह की कसम आखो दौरे जिस कमीने नूं घरों दूजी बारी सवाणी रोटी नहीं दिंदी सवाणी समझते सवाणी सवाणी कहते हैं बीवी को जिन्हों बेगम पाक जिन्हों घर में बेगम पाक दूजी बारी आखे ना मरने दूजी बारी रोटी पे मंगना है वो भी टिकटॉकर मुफ्त का मुफ्ती बदबख्त अहले बैत अतहार को भौंक रहा है उन्होंने दसना है साडा सदीक अकबर तो बगैर गुजारा कोई नहीं उमर साड़ी अखियां का साया है सहारा है उस्मान साडे दिल च वसदा है लेकिन इन्हां सारियां दा ओ यार है मौला अली इधर याद रखिया जे लो जी छड़ देना मैं इधर पुत्र दानिश इत्थे तू आ जा देखो नहीं मेरे तो कद किसी का वड्डा होवे जिवें इहदा वड्डा है थोड़ा जिहा वड्डे कद वाला बंदा दिओ इधर अबू बकर सदीक सन इधर हजरत उमर फारूक सन विच मौला अली सन जारी तौर पर मौला मुश्किल कुशा दा कद मुबारक छोटा सी वैसे तो हाथ इंज पाते सन तो इंज पै जाता उंज कद बड़ा जारी तौर पर कद थोड़ा था इधर अबू बकर सिद्दीक भाईजान इधर उमर पाक दरम्यान च मौला अली हजरत उमर फारूक ने एक गल की मैंने कहा या अली कदी लाना देखा जे अगों इल्म का समंदर है मौला अली आना मदीना तो इल्म वालियों बाबूहा लना ऐसे लिखा जाता है लाम नून अलफ लाम भी बड़ा अलफ भी बड़ा विच नून छोटा आप उमर फारूक फरमाते ने या अली तुसी लना च नून हो आपने फरमाया जे नून चो कट दईए तो की बचेगा फरमाया ला मैंने कहा जे मैं कुछ नहीं तो तुसी भी कुछ नहीं जे मैनू विचों कट दिता तो तुसी कुछ नहीं इत्थे इत्थे अली मौला वास्ते सारियां नू कहना पिया हाथ नीचे नहीं हाथ बुलंद कर लेना अल्लामा साहब नू बगैर नकाब तो दावत मैं दे देंगा वो मेरा भरा बैठा मेरा यार बैठा पीछे मैनू हुक्म हो गया वरना मैं उन्हें पता है आजम ने ना मैं कम लंबा नहीं करता मैं तुहाडा ना सियाल इंटरचेंज तो गड्डी लाई उत्थे आजम की भी हाजरी सी ते बड़े बड़े लोग सन 15-20 उम्र के टिकट सन जो सियाल इंटरचेंज तो गड्डी उतरी ना अगे पुलिस का नाका लगा सी मैंने रुको असीं रुक गए जमाली साहब असां शशा थले किया मैं कहा जी खैरियत उन्हें कट की होगी तलाशी लैनी मैं लै लो दूरों DSP की नजर पै गई उन्हें कहा जान दे ओए अली वाला फकीर नीचे उतरिया गड्डी के थले आया नीचे उतर के मैं जाके हाथ का बोसा लिया उन्हें मेरा लिया उन्हें कहा रिजवी जल्दी हो मैं कहा जल्दी बड़ी है उन्हें कहा थले क्यों उतरे मैं कहा मेरा मसला हल उन्हें कहा की मैं कहा सियाल मोड़ दे नाके तो अली वाला इंज जा सकता अगला नाका तो है ही मौला अली जेदा दिल करदा हाथ उठाए मेहरबानी 2 मिनट जी माइक अपने भरा दे हवाले मन कुंतो मौला 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 नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला जाने जाने बचाते जाने दसाते जाने दाराते जाने जाते जाने सबके जाने दमस्तकलस्ता दमस्तकलस्ता के जाने के जाने हर दर्द का जाना दर्द हमारा नौकर तेरा मालिक तेरा बंदा तेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा नादी कसमें नादी कसमें नादी कसमें अल्लाह दी कसमें मैं सुबह सवेरे जो शहर को निकला कोई हल से पूछा तो कुकू बोली बुलबुल से पूछा तरन्नुम बोला फूलों से पूछा ये महक रहे थे चिड़ियों से पूछा ये चहक रहे थे दीवाना तेरा मस्ताना तेरा ये दानिश तेरा ये हैदर तेरा ये आजम तेरा ये असद भी तेरा रहमान भी तेरा कुरान भी तेरा अब्बास भी तेरा हसन भी तेरा हुसैन भी तेरा एक गाजी तेरा एक गाजी तेरा सज्जाद भी तेरा ये बाकर तेरा ये जाफर तेरा ये कासिम तेरा ये रजा भी तेरा ये नक्की तेरा ये तक्की तेरा ये हसन भी तेरा ये मादी तेरा ये मादी तेरा ये मादी तेरा दीवाने तेरे मस्ताने तेरे
छुट्टी दे दे। अरे कंबर बोला है मेरे मौला, ऊंट खड़ा है कतार के अंदर, मेरा मौला बोला कतार ही दे दे, कतार ही दे दे। लो जी मैं छड्डन लगा जे, माइक छड्डन लगा जे। मैं एक न्यू खाकी शिमला टाउन वालों सवेरे तुहाडे बूहे ते कोई बंदा आ जाए, लती बेटे 10 रुपये दे, 10 रुपए। या मेरिया पर्दादार जड़ियां भैणां बैठियां सवेरे बीबियां रोटियां पी पकाउण कुंडी खड़के अगे बीबी बच्चे जीवनी 10 रुपये दे दे या एक रोटी दे दे, ते माई पूरी चंगेरी रोटियां दी देवे, वो दुआ देगा या बद दुआ है? की आख्या जे वो की देगा? ते तुहाडे कोल कोई 10 मंगे ला दे ना ते तुसीं 1000 दिओ, तुसीं वो तुहानूं दुआ देगा या बद दुआ? सियाणे हो बई, अपने घर की गल है दुआ। ते जिस मौले कोल एक रोटी मंगी ते 70 उठ लभ गए। इंज करके जा रहा जी, मेरे वाल वेखो, अल्लाह की कसम वोटा मैं मेरा मकना तीस नहीं, मेरे भरावां दा हुक्म। इंज करके मौला अली दे इंज करके 70 उठां दी कार इंज कतार उन्हें फड़ी है, इंज करके पिछे पिछे उठने अगे अगे होए ते सामने मौला अली है। कदी उठ वेखदा, कदी मौला नूं, कदी ऊंट कदी मौला नूं, कदी ऊंट कदी मौला नूं। तक के पता की कहंदा है, कहंदा तेरी जोड़ी जी गई। लो जी मैं दुआ करना मेरा पुत्र दस, मैं फिर पढ़ना। मैनू एक 7 मन का परसों बच्चा लभा है, आजम 7 मन का एक बच्चा परसों लभा है नैट से। उन्हें कहा 12 इमाम साढ़े नहीं, मैं क्या तू साढ़ा नहीं है? मैं अल हज़रत का नौकर हाँ। मैं तो बजुर्गों को सुनिया बंदा पागल हो जाए ना, उन्होंने पागल खाने ना लैके जाओ, उन्होंने गल च रस्सा पा के खटड़े ते 4 पाई ना बनो, उन्होंने वट्टे ना मारो, उस पागल के गल च 12 इमामा का नाम लेके पा दो, पागल पागल नहीं रहेगा। अल्लाह की कसम, मेरे को कसम लै लो, मेरा एक यार है हाजी जफर अहमद नक्शबंदी, मेरा लो जी हजरत साहब फरमाते वाक़या हो गया मेरे ना परसों का बीती हुई है। मेरे को दोस्त की गड्डी का फोन आया यूके चो, उन्होंने कहा रिजवी भाई, मैं क्या हाँ, उन्होंने कहा 45,000 पाउंड की गड्डी अंदर शवानवा लैन गया, यूके चो कोई चोरी करके लै गया। कहता मैं बड़ा परेशान हाँ, गड्डी में भांजे की लैके आया। मैं क्या परेशान कौन है? तू फौरन इंज कर नादी अली पढ़, चारे कोल पढ़, अबुल आखिर दुरूशी पर 12 इमामा का नाम है। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना हजे मैं तुहाडे लाहौर च वड़िया नहीं सी, मेरे को मैसेज मिले, उन्होंने कहा रिजवी साहब गड्डी लभ गई। मैं क्या कहने लभाई? उन्हें क्या 12 ने? हाथ नीचे न रखना, हाथ बुलंद करना, हाथ नीचे नहीं, हाथ बुलंद करके एक बार इत्थे आ जाके मैं 12 इमामा का नाम लवांगा, इहदे विच लवांगा या अली जीवन तेरे नाल, इहदे विच लग, इहदे च मैं ला देना, इहदे च एक शेर सुनो, बार 12 इमामा दा जिक्र ते छुट्टी पा जाए। या अली जीवन तेरे लाल, या अली जीवन तेरे लाल, या अली जीवन। बोलो बोलो नारा तेरे लाल, अली जीवन तेरे लाल, हसनैन जीवे, हसनैन जीवे, तेरा मादी जीवे, तेरा जीवे शेर अब्बास। बोले आजा सुन ले सबने देखा, या अली जीवन अपनी से नहीं हजरात। अल्लाह जिन्हों मकान दिंदा ना, मकान ओदे उत्ते लिख दिंदा आसी हाउस, कादरी हाउस, चिश्ती हाउस, जट हाउस, बट हाउस, अब्बे दा नाम, दादे दा नाम, नाने दा नाम। मेरे मकान दा एडा मत्था है, मैं अपने प्यो दादे दा नहीं लिखिया, उत्ते दरूद लिखे, थल्ले लिखे अताए सैयद अदहरा। मैं दुआ करांगा मालिक अगर कोई किराएदार है उन्होंने कोठी दे उत्ते लिखे अताए सैयद अदहरा, हाथ नीचे नहीं, या अली जीवन तेरे लाल, तेरा हसन जीवे, तेरा हुसैन जीवे, तेरा अब्बास जीवे, ज़ैनुल आबिदीन जीवे, तेरा इमाम बाकर जीवे, तेरा जाफर सादिक जीवे, तेरा मूसा काज़िम जीवे, तेरा अली रज़ा जीवे, तेरा नकी जीवे, तेरा मोहम्मद तकी जवाब जीवे, तेरा हसन अस्करी जीवे, तेरा मादी जीवे, तेरा दाता हजवेरी जीवे, तेरा पीर अजमेरी अली जीवन तेरे लाल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इन्हां तो बाद बेटा सलामत रहो।
اللہ دی قسم مینوں اپنی ایڈی چاس نہیں ہے جڑی تہاڈی چاس آئی ہے علامہ صاحب تہاڈی بھی تسی دادا بستے رہو سلامت رہو جس مسجد امام و خطیب ہو انہوں نمازیوں نے بھی سلام انہوں نے ڈھیر ساری دعا ہے تہاڈا امام مسجد جڑا حسینی ہے ہاں مہربانی بہت شکریہ آؤ بدعوت نعت وطن عزیز پاکستان دا